बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान वही जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद, खैरियत मतलूब। आज की इस वीडियो में चंगेज़ खां का मुल्क चीन पर आखिरी हमला और फिर इसके मतलूबा नताइज, इन पर बात होगी। हमारे साथ रहिए। चंगेज़ खां का सहराए गोबी में वापस लौट जाने के बाद यन किंग के बादशाह गोल्डन किंग ने अपने तौर पर सब इकदामात उठाए। उसने यन किंग में अपने सबसे बड़े बेटे को छोड़ा और खुद जनूब की समत निकल गया। यन किंग छोड़ने से कबल उसने जो हुक्मनामा जारी किया, इसके अल्फाज यूं थे: हम अपनी राया के लिए ऐलान करते हैं कि हम अपनी रिहाइशगाह जनूबी दारुल सल्तनत की तरफ तब्दील करेंगे। अब हमारी अदालत हन्नान सूबे के सबसे बड़े शहर हुआंग हू में होगी। मज़कूरा शाही हुक्मनामा अपनी इज्जत की बहाली का कमजोर इजहार था। इसके तमाम काउंसलरों, यन किंग के गवर्नरों, बड़े चैन उमरा सभी ने इससे दरख्वास्त की कि वो अपने लोगों को यूं छोड़कर न जाए, लेकिन उसने किसी की न सुनी और ये जा वो जा। इसके यूं फरार ने दुश्मनों के हौसले बढ़ा दिए और यन किंग में बगावत हो गई। जब चैन बादशाह अपने मुसाहिबीन के काफिले के साथ शाही दारुल हुकूमत से रवाना हुआ तो महल में इसका बड़ा बेटा मौजूद था। ऐसा लगता था कि वही इसका वारिस होगा। वो यन किंग में ताकत और हुक्मरानी की इलामत के तौर पर अपने मुल्क को यूं न छोड़ सकता था। चैन खानदान ने अपने जवान साल और तवाना खून को इक़्तिदार की इलामत के तौर पर दारुल हुकूमत में छोड़ा था, ताकि वो अवाम का ख्याल रख सके और बुझती शमा को जलाए रखे। यन किंग में मुहाफिज अफवाज कसीर तादाद में मौजूद थीं, लेकिन बादशाह की अदम मौजूदगी में उमरा ने जिस अफरा तफरी का खदशा जाहिर किया था, इसके आसार वाज़े होना शुरू हो गए थे। बूढ़े बादशाह के रहे सहे हौसले भी जवाब दे गए थे। जब से यन किंग में बगावत की खबर मिली तो उसे अपने बेटे की सलामती की फिक्र लाहक हुई। उसने अहकाम भेजे जिनमें अपने बेटे को शहर छोड़कर बाप के पास आने का हुक्म दिया गया था। बेटे ने अहकाम पाकर तामील की, जिसने जलती पर तेल का काम किया। टूट फूट के इस अमल का आगाज चैन की मुसल्लह अफवाज से हुआ। वो दस्ते जो बादशाह के हम रकाब थे, इनमें से चंद ने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी और मंगोलों से जा मिले। शाही दारुल हुकूमत में एक शदीद बगावत ने सर उठाया। शाही विरासत के अमीन, शहजादे, सरकारी अमाल और उमराए शहर इकट्ठे हुए और उन्होंने शाही खानदान के साथ असर नौ इजहार यकजहती किया। बावजूद ये कि उनका हुक्मरान उन्हें अकेला छोड़ गया था, उन्होंने अपने बल बोते पर जंग जारी रखने का अहद किया। खताई सिपाहियों ने बारिश में नंगे सर और गलियों में बरसरे आम ये अहद किया कि चैन हाकिम और इसके उमरा का भरपूर साथ देंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। वफादारी के इस जज्बे ने एक लम्हे में दोबारा सर उभारा, जो कमजोर हुक्मरान के फरार होने के सबब मांद पड़ गया था। बादशाह ने कासदों के हाथों अपने बेटे को यन किंग में पैगाम भिजवाया कि वो जुनूब में इसके पास चला आए। बूढ़े और तजर्बाकार चैन अफराद ने ऐसा करने पर शदीद एहतजाज किया और अर्ज की कि वो ऐसा न करने देंगे, लेकिन बादशाह की तबीयत पर जिद सवार थी और उसकी ख्वाहिशी सरजमीन खता पर सुप्रीम कानून का दर्जा रखती थी। यन किंग में बज़ाहिर छोड़ा गया वारिस खानदान की कुछ खवातीन, कदीम शहर के चंद गवर्नर, मुहाफिज फौज, ख्वाजा सरा और चंद रजील अफराद ही रह गए थे। चंद मुखलिस उमरा ने आज़ादी और गैरत हमियत की जो शमा जलाई थी, वो शोला बनकर मंगोल फौजों पर लपकी। मंगोलों की बैरूनी चौकियों और जाबजा फैले दस्तों पर हमला कर दिया गया। हालात में बेहतरी देखकर एक फौज मुश्किल में फंसे सूबे ल्योटंग की मदद के लिए रवाना की गई। इस फौज ने हैरान कुन हद तक कामयाबियां हासिल की। हालात में अचानक बदलाव देखकर चंगेज खान ने मार्च रोकने का हुक्म दिया और जासूसों और अफसरों की तरफ से मुकम्मल रिपोर्टें मौसूल होने का इंतजार किया। जब वो हालात के बारे में मुकम्मल तौर पर जान चुका तो उसने फौरी अमल किया। उसने अपने सबसे मुतहरिक डिवीजन को, जिसकी क़यादत मंगन नामी जर्नैल कर रहा था, जनूब में जर्द दरिया की तरफ भागते बादशाह के ताक़ुब में रवाना किया।
جاڑے کا موسم شروع ہو چکا تھا، لیکن منگول خراما آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ ان کی مسلسل پیش قدمی چین حاکم پر دباؤ بڑھا رہی تھی کہ وہ دریا پار کر جائے۔ دریا کے پار چین حکمرانوں کے پرانے دشمن سینگ کی حکومت تھی۔ چین حکمران کے سینگ کی سلطنت میں داخل ہونے کے باوجود منگولوں نے اس کا تعاقب جاری رکھا اور برف سے ڈھکی پہاڑیوں میں دور تک گھستے چلے گئے، حتیٰ کہ اس ڈویژن کا اردو کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس ڈویژن نے راستے میں پڑنے والی گہری کھائیوں کو نیزوں اور درختوں کی شاخوں کی مدد سے عبور کیا۔ منگول ڈویژن ابھی تک چین بادشاہ کے قدموں کے نشان تلاش کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دوسری طرف بھگوڑے چین بادشاہ نے سینگ حکمران سے مدد کی درخواست کی۔ چنگیز خان نے قاصدوں کے ذریعے بھٹکتی ڈویژن کو واپسی کا حکم دیا، جس نے ایسے تیسے سینگ شہروں کے اطراف سے ایک لمبا چکر کاٹ کر برفیلے راستے سے ہوتے ہوئے زرد دریا عبور کیا اور بحفاظت پہنچ گیا۔ چنگیز خان خود عظیم دیوار کے نزدیک ہی اردو کے مقام میں مقیم رہا۔ اس کی عمر 55 سال ہو چکی تھی۔ اس کے پوتے قبلائی خان کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اس کے بیٹے جوان ہو کر مرد بن چکے تھے، لیکن اس مارکے میں اس نے اپنی ڈویژن کی کمانڈ ارخوانوں کے حوالے کی۔ ارخوان خود کو اردو کے کامیاب رہنما ثابت کر چکے تھے۔ وہ اپنی قابلیت کے دم پر کسی سے ناانصافی نہ کرتے تھے اور نہ ہی کسی کو ان کی زیر کمان کسی ضرورت کے پورا نہ ہونے کا شکوہ ہوتا۔ چنگیز خان نے خصوصی طور پر جیبی نویان اور سو بدائی کو پہاڑی ڈویژنوں کو کنٹرول کرنے کی تربیت دی تھی۔ اس نے تجربہ کار موہلی کا امتحان بھی لیا تھا۔ چنگیز خان نے خطا کے زوال کا منظر اپنے خیمے میں بیٹھ کر ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھا۔ اس نے جری شہ سواروں کی بھیجی رپورٹوں کو سنا، جو اپنے مشن کے حصول کی دھن کے اتنے پکے تھے کہ کھانا پکانے یا سونے کے لیے بھی گھوڑے سے نہ اترتے تھے۔ موہلی جب ین کنگ کی مہم پر نکلا تو لیو ٹنگ کے ایک شہزادے نے اس کی بھرپور اہانت کی۔ وہ 5000 منگول شہ سواروں کے ساتھ مشرق کی سمت بڑھا۔ اس کا نشانہ خطا کے وہ بھٹکتے لڑاکے تھے جو جنگ سے پہلو تہی کر کے جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ صوبیدائی نے اپنے فلینک کے ساتھ ین کنگ کی بیرونی دیواروں سے پہلے اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے۔ ین کنگ میں محاصرے کا جواب دینے کے لیے کافی مردم اور جنگی ہتھیار موجود تھے، صرف کمی تھی تو اہل خطا کے عزم اور حوصلے میں۔ وہ مربوط لیڈرشپ اور جنگی حکمت عملی کی عدم موجودگی کے سبب منتشر گروہوں کی طرح تھے۔ جب خطا کے نواب میں لڑائی شروع ہوئی تھی تو ہتھیاروں کی کھنک اور منگولوں کے وحشیانہ نعروں نے چند جرنیلوں میں سے ایک مون ین کے اوساں خطا کر دیے۔ وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کر بھاگ اٹھا۔ شاہی خاندان کی ایک عورت نے اسے درخواست کی کہ وہ اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلے، لیکن وہ اس عورت کو جل دے کر اندھیروں میں نکل گیا۔ اس واقعے سے قلعے کے اندر موجود لوگوں کے مورال کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جلد ہی خطا کی گلیوں اور بازاروں میں لوٹ مار شروع ہو گئی اور بدقسمت عورت نعروں، چیخوں اور خوفزدہ سپاہیوں کے درمیان نا امیدی کے موت بنی کھڑی رہی۔ شہر کے مختلف حصوں میں آگ کے شعلے نظر آنے لگے۔ محلات کے سنتری اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر لوٹ مار میں شریک ہو گئے۔ خواجہ سرا اور غلام اپنے ہاتھوں میں سونے اور چاندی کے زیورات اٹھائے جدھر کو منہ اٹھا بھاگے چلے جا رہے تھے۔ ایک دوسرے چینی جرنیل وینگ ین نے بادشاہ کے ایک سابق حکم نامہ کی روشنی میں خطا میں پکڑے تمام جرائم پیشہ افراد اور قیدیوں کو آزاد کرنے اور چینی سپاہیوں کے لیے تحائف کا اعلان کیا، لیکن ایسے کام کے لیے یہ شاید موزوں وقت نہ تھا۔ اس اعلان کا خاطر خواہ اثر برآمد نہ ہوا اور دینگ ین کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اگر اس اعلان کو بر وقت کیا جاتا تو شاید کچھ نتائج اور ہوتے۔ اس طرح ایک اہم اعلان غلط وقت کا شکار ہو کر بیکار ہو گیا۔ حالات نا امیدی کی طرف جا رہے تھے۔ کمانڈنگ جنرل نے چینی روایت کے عین مطابق موت کی تیاری شروع کر دی۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں چلا گیا اور بادشاہ کے لیے ایک عرض داشت تحریر کی، جس میں اس نے اپنی ناکامی کو تسلیم کیا کہ وہ ین کنگ کا دفاع نہیں کر سکا اور اس جرم کی پاداش میں اپنے لیے موت کی سزا تجویز کرتا ہے۔ ناکامی کا یہ اقرار نامہ اس نے شاہی لباس کے کالر پر تحریر کیا۔ پھر اس نے اپنے ملازمین کو طلب کیا اور تمام مال و زر اور لباس ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے زہر کا پیالہ تیار کرے۔ اس دوران وہ تحریر لکھتا رہا۔ دینگ ین نے کمرے میں موجود اپنے دوست کو باہر جانے کو کہا اور خود زہر پی گیا۔
यन किंग शोलों में घिरा हुआ था और मंगोल एक ऐसे शहर पर चढ़ दौड़ने वाले थे जो किसी दिफा के बगैर मौत के खौफ से लरज रहा था। मंगोल जर्नैल मंगन शहर के दरवाजे पर आन पहुंचा। इसे कोई खास मुज़ाहमत का सामना न करना पड़ा और वो बासानी शहर में घुसता चला गया। जल्दी शहर पर दहशत, अनारकी और खौफ का राज था। सिपाही शहर भर में फैल गए। जो इनके रास्ते में आया जिंदगी की बाजी हार गया। उन्होंने लूट मार शुरू कर दी और बादशाह के महल को भी लूट कर आग लगा दी। महल और इसे मुल्हिका इमारतों में भड़कती आग 1 माह या इससे भी ज्यादा अरसे तक वक्फे से सुलगती रही। इसकी वजह इन इमारतों में कपड़े और दूसरी कीमती अशिया के ज़खायर थे। इन बेचारी खवातीन के साथ क्या वाक़या हुआ जिन्हें पहले इनके शौहर, फिर बादशाह और फिर मूनजैन ने वादा खिलाफी करके धोखा दिया। क्यास है कि वो भी अहले शहर के साथ मंगोल कत्लेआम का शिकार हो गईं। मंगोल सिपाही शहर को तबाह बर्बाद कर रहे थे और अपने रास्ते में आने वाले हर जीरू को मौत बांटकर खुशी महसूस कर रहे थे। मंगोल जर्नैल मंगन ने शाही खजाने पर कब्जा कर लिया जिसमें सोने, चांदी और सिल्क के ज़खायर थे। ये कीमती खजाइन चंगेज खान को भिजवा दिए गए जो शुमाल में कायम करदा अजीम लश्करगाह में जो उसने तातारी में बनवाई थी में मुकीम था। इस मुहिम से फरागत के बाद चंगेज खान ने चीन में बहुत सी दूसरी लड़ाइयां लड़ी जिनमें वो फतह याब होकर जनूब में मजीद आगे बढ़ा और खुद को इस तारीखी सरजमीन का मजबूत हाकिम मनवाया। फतूहात को यकीनी बनाने के बाद उसने चीनी अफसरों में से अहल और वफादार अफसरों का इंतखाब किया और उन्हें मुख्तलिफ सूबों के गवर्नर बनाकर अपनी मुलाजमत में शामिल कर लिया। इस तरह उसने इन इलाकों को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। इन अफसरों ने बादशाह की बजाय चंगेज खान से अपनी वफादारी का इजहार किया और इसे इन इलाकों से खराज वसूल करके बाकायदगी से पहुंचाने का वादा किया। खता में जंगी कैदी बनाए जाने वाले खताई अफसरों में से एक लियूटिंग का शहजादा था जो खताइयों की मुलाजमत में था। वो कादावर और कमर तक बाशरा इंसान था। चंगेज खान को इस कैदी की मर्दाना वजाहत से भरपूर आवाज ने मुतवज्जो किया। उसने कैदी का नाम पूछा तो मालूम हुआ कि वो येली यो तसाई था। चंगेज खान ने से पूछा, तुमने एक ऐसी शाही सल्तनत का साथ क्यों दिया जो इसके खानदान की पुरानी दुश्मन थी? जवान शहजादे का जवाब किसी तजर्बाकार इंसान के जवाब से कम न था। उसने कहा, मेरा बाप और खानदान के दूसरे अफराद चंद खानदानों के नौकर थे। ये ठीक ना होता अगर मैं इनके साथ इजहार वफादारी की बजाय दुश्मनी वाला रवैया इख्तियार करता। इस जवाब ने चंगेज खान को मसरूर किया। क्या तुमने अपने साबका आका की खिदमत की थी? इसी जज्बे के तहत तुम मेरी खिदमत भी कर सकते हो। मेरे लोगों में एक होकर रहना। बाज दूसरे अफराद जिन्होंने शाही सल्तनत के साथ गद्दारी की थी और इसे मुसीबत में तनहा छोड़ा था, खान ने ऐसे अफराद के कत्ल का हुक्म दिया क्योंकि वो नाकाबिले एतबार थे। ये लियू चोस्ताई था जिसने खान को कहा कि तुमने इतनी बड़ी सल्तनत पर काठी डाल दी है लेकिन तुम इस पर हुकूमत नहीं कर सकते। चुनाचे इन खताइयों की फनी बर्तरी को देखते हुए चंगेज खान ने इस नसीहत पर कान धरा। उसने ल्यूटन के आदमियों में से मफ्तू खता के इजला के लिए गवर्नर मुकर्रर किए। उसने इस बात की गहराई को महसूस कर लिया कि जरखेज और मर्दम खेज खताई सरजमीन को मंगोलों की ख्वाहिश पर सिर्फ एक सरसब्ज चरागाह में तब्दील नहीं किया जा सकता। वो चीनियों के तिजारत करने के फनून, गुलामों और औरतों की दर्जा बंदी को हकारत की नजर से देखता था। उसने बहादुरों को सराहा जिन्होंने अपने सिपा सलार की तरफ से तनहा छोड़े जाने पर भी जंग पूरे जोरों शोरों से जारी रखी। इनकी हिम्मत, हौसला ज़र्फी और शऊरी सतह से उसने काफी सबक सीखा। जब चंगेज खान मुख्तलिफ शहरों से लूटे खजाने लेकर कराक्रम की तरफ आज़मे सफर हुआ तो उसने चीन के बहुत से दानश्वरों को साथ लिया। उसने नए सूबों के लिए फौजी हुकूमत छोड़ी और सेंग की फतह को मोहली से मंसूब किया। उसने खुले बंदों मोहली की तारीफ की और उसे एक झंडा अता किया जिस पर सहराई बैल के 9 सींगों का निशान मुज़य्यन था। चंगेज खान ने मंगोलों से मुखातिब होकर कहा कि इस इलाके में मोहली के अहकाम की अतात ऐसे ही की जाए जैसे मेरे अहकाम की अतात की जाती है। मंगोल रवायत के तहत कोई बड़ा किसी भी पुराने जर्नैल के सामने झुक नहीं सकता था। चुनाचे मंगोल खान ने भी खुद को इस रवायत का पाबंद रखा। अलबत्ता मोहली को इस नई रियासत में अर्दू के इस हिस्से के साथ न छेड़ा गया। ये एक तारीखी सवाल है कि मंगोलों की ये पॉलिसी क्या इस वक्त की मखसूस सूरत हाल का नतीजा था?
چنگیز خان اپنی مغربی سرحدوں کی مضبوطی کا خواہاں تھا۔ اس نے شاید یہ محسوس کیا ہوگا کہ تمام چین کو اس کی وسیع و عریض رقبے کی بدولت کنٹرول کرنا کئی سالوں پر محیط ہوگا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگی فتح حاصل کرنے کے بعد غیر ملکی سرزمین میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ ملک چین کے سرسبز زمین کا وہ حصہ جسے چنگیز خان نے بزور شمشیر فتح کر کے اس کا الحاق اپنی سلطنت سے کر لیا تھا، تاریخ میں خطا کہلایا۔ اس الحاق نے اس کی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ اب چنگیزی سلطنت، اس کی براہ راست حکومت بعض گزار صوبوں اور ریاستوں پر مشتمل تھی جو شمال اور جنوب میں ایشیا کے اندرونی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ملک چین میں بھڑکتی آگ ٹھنڈی کرنے کے بعد اس نے اپنی مغربی سرحدوں کی طرف توجہ مبذول کی، جہاں تاتار اور منگول سرحد ترکستان اور مسلمانوں کے علاقوں سے جا ملی تھی، اور اب اس کا سامنا خوارزم شاہ سے ہونے لگا تھا۔ بہن اور بھائیوں، ہم آپ سے ملتمس ہیں، اگر آپ ہمارے چینل ہسٹری بائی وحید جی پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور آل کو چیک ان کر لیں۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں، کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کے یہ پیار بھرے اقدام ہمارے لیے حوصلہ افزا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔